नमो नमः मित्राणि सुप्रभातम्। अद्य अक्टोबर् मासस्य चतुर्थदिनाङ्कः। आश्विन मासस्य द्वितीयातिथौ शुक्लपक्षे शुक्रवासरे भवतां सर्वेषाम् अत्र स्वागतम्। अद्य वयं गीतायाः द्वितीय अध्यायस्य 33-34 श्लोकयोः अर्थम् उच्चारणं च जानीमः। आगच्छन्तु, आदौ वन्दनं करोमि, अनन्तरम् अभ्यासं कुर्मः। वसुदेवसुतं देवं कंसचार्णूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता सांख्ययोग नाम द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच 33 श्लोकः। अथो चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स धर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमम् अवाप्स्यसि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् सम्भवितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते इति। इदानीम् अर्थं जानीमः। किं कथयति? अथ चेत् त्वमिमं धर्मं, हे अर्जुन, इदानीं तव धर्मं युद्धं प्राप्तमस्ति। यदि त्वम् एतद् युद्धं न करिष्यसि तर्हि आत्मधर्मात् च्युतः भविष्यसि, तव अपकीर्तिः भविष्यति, एतेन त्वं पापमपि अवाप्स्यसि। पुनः वदति, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। यदि त्वं युद्धं न करिष्यसि तर्हि जनाः दीर्घकालं यावत् तव अकीर्तिं कथयिष्यन्ति। सर्वे अपि प्रशंसनीयस्य मानिनः च जनस्य अकीर्तिः मरणादपि अधिकं पीडां जानयति इति। অর্থাৎ তুমি যদি এই ধর্মযুদ্ধ না করো তাহলে তোমার স্বধর্ম কৃত্য হতে চ্যুত হয়ে পাপ ভোগ করবে, এবং সেই সকল তোমাদের এই দীর্ঘকাল স্থায়ী অকীর্তি নিয়ে আলোচনা করবে। মাননীয় ব্যক্তির পক্ষে এই অকীর্তি মৃত্যু অপেক্ষাও বেশি যন্ত্রণাদায়ক ইতি ভাবः। ইদাनीं वयम् अभ्यासं कुर्मः। आगच्छन्तु, आदौ अहं वदामि, अनन्तरं भवन्तः उच्चारणं कुर्वन्तु। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम्। अस्मिन् श्लोके के शब्दाः सन्ति तान् जानीमः। अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययम् सम्भावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। इदानीं लयेन गायामि, भवन्तः अनुबदन्तु। আমি বলবো, আমার সঙ্গে আপনারাও বলুন। অত চেত্ত্বমিমং ধর্মং সংগ্রামং না করিষ্যসি ততঃ সধর্মং কীর্তিং চ হিত্বা পাপম অবাপ্স্যসি। পুনঃ, अत चेत्त्वमिमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः सधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। अत्रैव के प्रश्नः कथयिष्यन्ति।
न करिष्यसि। किं न करिष्यसि? संग्रामं न करिष्यसि। कं संग्रामं न करिष्यसि? न इमं संग्रामं न करिष्यसि। कीदृशं संग्रामं? न धर्मं संग्रामं न करिष्यसि। पुनः किं कथयति? इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि। कः? न त्वं। তুমি যদি এই ধর্ম সংগ্রাম যুদ্ধ না করো তাহলে কিম ভবিষ্যতি? অবাপ্স্যসি। কিম অবাপ্স্যসি? না পাপম অবাপ্স্যসি। কিম কৃত্বা পাপম অবাপ্স্যসি? না ততো হিত্বা পাপম অবাপ্স্যসি। স্বধর্মম হিত্বা পাপম অবাপ্স্যসি ত্বং। তাহলে পুনশ্চ হিত্বা পাপম স্বধর্মম পুনশ্চ কিম হিত্বা পাপম অবাপ্স্যসি? স্বধর্মম কীর্তিম চ হিত্বা পাপম অবাপ্স্যসি ইতি। হে অর্জুন, ইদানীং তব ধর্মম যুদ্ধম प्राप्तमस्ति। यदि त्वम् एतत् युद्धं न करिष्यसि तर्हि आत्मधर्माच्युत भविष्यसि, तव अपकीर्ति भविष्यति, एतेन त्वं पापमपि अवाप्स्यसि। যদি তুমি এই ধর্মযুদ্ধ যে ধর্মযুদ্ধ পেয়েছো সেই যুদ্ধ তুমি যদি না করো তাহলে তুমি আত্মধর্মাচ্যুত হবে, মানে নিজের আত্মধর্ম থেকে তুমি চ্যুত হবে। আর অকীর্তি, তোমার যে কীর্তিগুলো রয়েছে সেইগুলো সব মুছে যাবে আর পাপের ভাগী হবে তুমি। তারপরে কি বলছেন? অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কতয়িষ্যন্তি তে ব্যয়ং। অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি अस्मिन् श्लोके के शब्दाः सन्ति? अकीर्तिं च अपि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययं सम्भावितस्य च अकीर्तिः मरणात् अतिरिच्यते। किं कथयति? इदानीं लयेन गायति। अहं वदामि, अनन्तरं भवन्तः वदन्तु। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययं सम्भवितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। पुनः वदामि। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययं सम्भवितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते। पुनः अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययं सम्भवितस्य च कीर्तिः मरणादतिरिच्यते इति भावः। किं कथयिष्यन्ति? न अकीर्तिं कथयिष्यन्ति। कीदृशम् अकीर्तिं कथयिष्यन्ति? न अव्ययम् अकीर्तिं कथयिष्यन्ति। कानि अव्ययम् अकीर्तिं कथयिष्यन्ति? न भूतानि अव्ययम् अकीर्तिं कथयिष्यन्ति। भूतानि कस्य अव्ययम् अकीर्तिं कथयिष्यन्ति? ते अव्ययम् भूतानि ते अव्ययम् अकीर्तिं कथयिष्यन्ति। अतिरिच्यते। का अतिरिच्यते? न अकीर्ति अतिरिच्यते। অকীর্তি কস্মাদপি অতিরিচ্যতে না মরণাৎ। যদি তুমি এই দীর্ঘ কাল স্থায়ী যে কীর্তি তোমার রয়েছে সেগুলো অকীর্তিতে পরিণত হবে, তাহলে সেক্ষেত্রে যখন কীর্তি মানুষের অকীর্তি সবার সামনে ফুটে ওঠে তার থেকে মৃত্যুর থেকে যন্ত্রণাদায়ক আর কিছু হয় না। মৃত্যু মতোই যন্ত্রণাদায়ক, মৃত্যু অপেক্ষা সেই অকীর্তি বেশি যন্ত্রণাদায়ক, এটাই বলা হয়েছে। যদি ত্বম যুদ্ধম না করিষ্যসি তর্হি জনাঃ দীর্ঘকালং যাবৎ তব অকীর্তিম কথয়িষ্যন্তি সর্বে অপি প্রশংসনীয়স্য মানিনঃ চ জনস্য অকীর্তিঃ মরণাদপি অধিকং পীড়াং জানয়তি ইতি ভাবः। अद्य एतावत् पर्यन्तं। कस्यापि कुत्रापि प्रश्नः भवति चेत् भवन्तः कर्तुं शक्नुवन्ति। आगच्छन्तु। शान्तिमन्त्रेण समर्पयामि। ॐ
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमो नमः। पुनर्मिलामः। अद्यतनदिनं सर्वेषां शुभं भूयात्।